जतननो सारिक काहाम ताई ओ सारिक साल कसang जरा ताई हर जरावो नरक जतननो खाने हमजाक मा ताई जबानि चिबाय हाइनो हाय आं फेसबुक लाइव थाइसे थाइनि कक साना नै जतनि बुस्कां तिनि हाइनो हाय मा फाइग्या ब्लाइखे खाखामो ताई wan sugui ke bakhaw kosto na haise Facebook khulugui na kyanke news khulugui na kyanke homodin no party office hok sa zakha nok bokhok zakha rap khlai jage bathar zakha bokrok party bulai kha abo hai mamang message दिन प्रतिदिन नुगुई तंगमान नतुई आं किसा कक थानन बागै तिनि फेसबुक लाइव मा फाइके हाइसि तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जे इमेज त्रिपुरा हास्तेनि जे मखां बलाइके हाइसे सिद्राउई तंग हाइसि थासिङो नां खबर खोनाओ बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने होइते बरकनी जे कर्मी रक बरं जे कर्मी रक तिप्रा मथानी पार्टी ऑफिस न सगै रेख्या नि खनाका बम रलाइख्या नि खनाका अब हाइरो गोबांमा हामिया न्यूज फाइ दं हाइसि तिनि अबबाय तामु प्रूफ खाइना नायसिन त्रिपुरा हास्टेव हाइसि तामु फुनुंगना नाय मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मानिक शाह जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट मॉडल सिटी डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसे हम डेवलपमेंट बनाएंगे जहां पर रूल्स एजुकेशन को छोड़कर हम लोग एक दूसरे को लड़ने का बात करते हैं दूसरे का घर जलाने का बात करते हैं कहीं कहीं पर पार्टी ऑफिस जला देता है तो कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है कहीं कहीं पर रेप केस हो जाता है तो कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है कहीं कहीं पर मारपीट हो रहा है तो कहीं कहीं पर किसी का दुकान जलाना किसी का दुकान फोड़ना किसी का घर जलाना यही सब तो सुनाई दे रहा है त्रिपुरा स्टेट में तो कभी कभी ये भी सुनाई देते हैं कि ड्रग्स त्रिपुरा स्टेट जो पहले उतना नहीं था अभी इंडिया का वन ऑफ द टॉप लिस्ट पे हम लोग पहुंच गए ड्रग्स एडिक्टेड पे जहां पर मिजोरम जैसा स्टेट पहले बहुत ड्रग एडिक्टेड था लेकिन आज उससे भी ऊपर त्रिपुरा पहुंच गया है आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया त्रिपुरा में युवा लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है तो हम 21st सेंचुरी पे आज हम बात कर रहा है हम बात करते हैं कैसे युवा को डेवलपमेंट करके नौकरी देने के लिए लेकिन वो बात तो नहीं चल रहा है यहाँ पर कैसे यूथ्स लोगों को मोबिलाइज करके पार्टी ऑफिस तोड़ना किसी का घर तोड़ना किसी को मारपीट करना यही सब तो चल रहा है क्या हम ऐसा स्थिति पे पहुंच पाएगा दूसरा स्टेट की तरह क्या हम विकसित की तरह पहुंच पाएगा क्या यही विकास है हम लोग का स्टेट में ऑनरेबल सीएम साहब हम आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा कहते हैं कि त्रिपुरा स्टेट को हम मॉडल स्टेट बनाएंगे क्या ऐसा हम मॉडल स्टेट बना पाएंगे क्या कभी आज क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को युवा सड़कों में आ रहा है आंदोलन चलना पड़ रहा है लैंग्वेज के लिए हक मांग रहा है स्कूल डेवलपमेंट के लिए आज हम लोग आवाज उठाना पड़ रहा है ये सब अगर होते रहेंगे तो कभी हमारा स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा दूसरा स्टेट पे देखिए
मणिपुर जैसा स्टेट पे मेरी कॉम जैसा स्पोर्ट्स बाइचुंग भूटिया आसाम पे और बहुत सारे ऐसा स्टेट पे है, लेकिन त्रिपुरा में क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है ये सब को हम लोग को सुधारना चाहिए, चेंज करना चाहिए, वरना आने वाला दिन पे और भी आने वाला पीढ़ी हम लोग और भी बिखरते जाएंगे। आज रेप कैसे देखिए ना, according to 2023 and 2024 almost 144 blast रेप केस हो रहा है। आज हम 2024 to 2025 देखेंगे तो और भी ऐसा केस बढ़ रहा है। तो ये होने से तो ये नहीं होगा। तो और भी ये सब जो चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा, सबके विकास के लिए, सबके संग चलने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ये सब अगर करते रहने से ये कभी नहीं सुधर देंगे, कभी नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। तिनी आं मा साव हाइसि सिनि तिप्रासा रखनो बखापंगनि ताखौ बुखुकसो चाबी बुई थेपावो चाबी बुई मोथरो संकै सिनि पाराकिजिं पाराओ वालायु पाराकिजिं पाराओ बुलायु पाराकिजिं पाराओ नक सक सालायु पार्टी ऑफिस सक सालायु केबोनि नक सबाइरि लायु केबनो बुई बखरक फाटिर लायु दुनिया संनो नासिके मनि दं हाइसि ओबा हाइके द तिप्रासानि शान्ति तिप्रासानि विकास लांनानि तिनी ऑनरेबल स्टेट नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो आं मासाव सिनि ऑनरेबल बरम गनां विकास देबरमा सानां तिनी मासाव हाइसि निनी जे डिपार्टमेंट ट्राइबल रॉकनी वेलफेयर नि बागै सिनि तिप्रासा रॉकनी वेलफेयर नि बागै किंतु निनी बुकुकनी एमन एमन ककगो संबो नायनो संबो ग्रेनेड थेपानाय संबो फाटिरनाय अरे जे बरकनो स्टेट नि तिप्रासा रॉकनी डेवलपमेंट नि बागै तिप्रासा रॉकनी हामक्राय नि बागै चंगजाखा सही बरक किंतु तिने अब हाइकक साका बाहाय केंगनाय तिने आं ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी नो मा सावहायसि बरम गनां बिपिन देव बर्मा तिनी ईद का जवाब पत्थर से देना होगा अब हैरो कगो संबो जवाब रनाय कराक अब हैरो कगो अरे जे जागावो शांति बाबे जों निजिनि स्टेट नते बसकांगो आगुग्रनानि हा ओ जागाव स्टूडेंट नि एजुकेशन सिबागै कक सानानि ओ जागाव ड्रग्स नो बाहायके जों स्टप खायनानि ओ जागाव इलीगल इमाइग्रेंट्स लख लख फाइमानो जों बाहायके स्टप खायनानि बसकांनि सालाव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जाबा एसआई रिंग दं आबनो बाहायके जों करेक्ट बाबे जों खलायनानि इम्प्लीमेंट खलायनानि बसकांनि सालाव सिनि यूथ रक अनएम्प्लॉयमेंट इंगि दं बाहायके बरकनो एम्प्लॉयमेंट खलायनानि रेप केस जेबाबे इंगि दं ताबो अबनो बाहायके स्टप खायनानि बिलु पवर्टी लुवा आस्क बरक तिनी बांगि दं आबनो बाहायके जों बसकांनि सालाव डेवलपमेंट खायनानि आ कक रक सिनिंगनानि नांब्ले किंतु ना ईद का जवाब पत्थर से देना होगा बरक सुनो खाइके संगोबनि ते डबल खाइनाय स्टॉप इंगनाय जाबो की हम क्राई तंगनाय जाबो की पीस तंगनाय जा ओबो हाइके हाइसि ओबो रकनो ती जों सोलोंजाकनाय नाव हाइसि तिनी रेप केस जुदि आं नायने माने 2023 to 2024 144 number of rape cases जोंखा अब just registered मासे officially फाइमासे अब निस्लाय तैबो हजार हजार दं 92% नि साइपनो गोबां तिप्रासा तिप्राजक रकनो रेप केस खलायजाव के दायित्व क्रेदा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि अबनो वान सुकनानि दायित्व क्रेदा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा स्टेट बीजेपी नि पृथ्वीनि सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी हिनि नरकसाव 180 मिलियन नंनि मेंबरशिप दं 180 मिलियन नि मेंबरशिप गना पावरफुल जे पॉलिटिकल पार्टी हिनि नरक साइ दं कि तिप्रासानो तैबो सुकलगनानि
bagi da abo lama norok rom nai wan sunga nang haisi tini drugs of Mizoram hai state no pojonto lai sing ago gui tong tong ha hamiani digi ha 1792 case. I repeat the number 1792 case drugs ni 2023 to 2025 was a HIV ever AIDS ni je songkha ni report. Our just official report say if we go without official report, unofficial report, there are so many more than that. Youth rock ni tini generation bor thang tong unemployment tini thang ang kai bisik zorate de pride muza khaisi sabi kha buiruo tiprasa kising walai lai drugs bo tiprasa na wino thilayu rap bo tiprasa rok to khaijago unemployment bo tiprasa rok no ungu nok soklai ma bo tiprasa rok no soklayu bulai bokrok phati lai bo tiprasa rok no bulai phati layu ha अरे बाबा पॉलिटिकल पार्टी खाइदी 100 बार पॉलिटिकल पार्टी खाइदी सबो स्टॉप खाइबा huh you can do whatever you like in whichever political party that doesn't mean that you should forget your dofa you supposed not to forget your society you supposed not to forget your cultures your everything I say তিনি নর আসছে শক্তিশালী পার্টি হিংকায় আসছে দুনিয়ানি সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হিংকায় why don't you speak eight shedolosini kok borok language no danani tangi norok saimiya tangi noro roman script no adopt khairenani bagai kok saimaniya tangi norok tiprasa unemploying tongmano solution khainen bai kok saimiya tangi norok sini Tripurani life uma Tripura sani history je 184 king by singje naikol jagi phaimani o history no world ni buskangor taibo funukna ni bagai taibo development khainer bai kok saimania tangi sing drugs no stop khainer bai tini miliwi kok salaimai hanu tangi rape case sing tongmano taibo komi renan bagai sing kok saimania hanu tangi Tiprasa kising Tiprasa Khamjak lainani kokno sing salimali hanu na party is important post is important dofa important ya orono siza go haisi Maharashtra bahike bumung hamya tiklai bahike bumung hamya silsawoi Maharashtra ni bumung no ekta hamya khlai lokorok ni buskango bahike te khiklaiman abse chaitokmu kintu sei Maharaj din rat thuya karei নিজিনি যত তমনি আ প্রপার্টি সব রাং পয়সা হইতে বসাক হইতে শাক সরি হইতে যত ইয়াফরে তিনি দফানি বাগৈ সিনি স্টেট নি ক একটা টাইমও 50 60 জনা 100 1000 Tiprasar গ্রেট টিপ্রালেন সান খাইতে খাইতে চিকন পলিটিক্যাল পার্টি নো থুমমাং থানসা খাইমাং টিপ্রামো থাক খাইকা লাখ Tiprasar বসকাং আগো গ্রেট টিপ্রালেনি কখনো সানকা হ্যাঁ আবুনি পরে নর্থ ইস্ট নি political party rokno thumang kok samang tini one Northeast political party in kahisi at the time of greater Tipraleni kok sakangkai munilayu map sikari map phunugari bongni greater Tipralen bobo ni munilayu tini sei greater Tipraleni kok Punjab ni bororok social media kok sawi tongo nangu tini sei greater Tipraleni kok তিনি study IQ যে borok UPSC exams yo তিনি IS IPS officer singo ha borok pojonto se তিনি greater Tipraleni kok saitong তিনি Gujarat ni borok saitong haisi yes it is feasible jodi no greater Tipraleni khangkai India te strength nai Indian shakti te bari nai tai abo practically possible haisi Chittagong hill tracks rokno na woi nini Cox's bazar rokno ti Kumila rokno ti yes it is possible greater Tipralen khainani kintu tini sei Maharashtra no bahike opman khaiman abo mangse chaitok laimani sungno guitong haisi
CPM खाइफोरबो सोंगाबोनो नुखा साकांगे बाक्स बरक जाजागे आं नाय जाजागे आं नाय आं साइमोनो साकांगे किन्तु दुस न सोंमा मानिनाय हायसि दुसि खालायमानो सोंमा मानिनाय आ टाइमो बाहाय न हाय मेलारमात जे कक सामानि आबोनो खलायो हायसि मेलारमात साय हाय केंका बुलाय दि थानि तिप्रासा किजिं बुलाय दि इंका बख्र फाटि लाई बुलाय लाई बनो सिकिरवो हा बनो बुलायो बनो रेगिंग नालायो बनो हा टक थालायो आबो मांनो नो खबले निजिनि बरक तिप्रासा थिमानि पर्यन्त बाइक एक्सिडेंट नि थयो नै स्पीच मारो स्टेटमेंट मारो कैंपेर बाजार तै आं बार साव ला हजार लाख बरक फाइमानि आयंनारनि बरक फाइमा पर्यन्त मकल मुथुबि नुगे सके मा तंगै दं हायसि तिनि निजिनि बुसा रकनो गंडा सरा हाइजागो आजके बिरु पवर्टी लुंखा पोरंखा 200 टाका 300 टाका 400 टाका रखा पर्यन्त आपसा कलिनो मा फाल ओबो हाइ त्रिपुरानि बागै जे सोंतिनि खासि गै दंना हिमलाय दंना मुभमेंट खाइ दंना हा 1949 15 अक्टोबर नि सिमे मार्च मानि परे तिनि 70 बছর प्लस जों दंखा बाय तिनि बो एकटा फाना जों बिचार दा मा गासादि 2060 निनि किलोमीटर स्क्वायर हाय तिनि रिजर्व खाइकलां थाका 1939 1942 रगो सबाय सिबजावखा दि रिजर्व खाइ कक थाइसे द साका नेशनल पार्टी खायोनि गर्व खायो जों बड़ कक साव सिनि पार्टी वर्ल्ड नि से कतर सिनि पार्टी पूरा तिप्रासानि बागै नायो आरे जे तिप्रासानि रिजर्व सबायजाक थांका हा महाराजा वीर विक्रम कथां तंफ्रो पंच त्रिपुरीनि बागै जे रिजर्व खाइकलां थामनि सबायजाक थांका आ सबायजाक मानि ककनो केबो फानो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खाइने सिनि तिप्रासारो कक साइदा मांखा पार्लियामेंट ककटी साइदा मांखा स्टेट असेंबली ककटी साइदा मांखा माया तामनो गर्व खाइके जों तामनो गर्व खाय निजिनि बरफ बथार जागै तंगै शुट खाइजागै खरकसा ऑफिशियल्स टीसीएस ऑफिशियल्स सार सुक्राम देव बर्मा जों हंकांकाय बर पार्टी खायुने नेशनल पार्टी खायुने पोस्ट पोजीशन आसुक थाया आसुगै दंगो तिप्रासाखै गुलि खाइजागौ कक साइदामान साइमिया ब्ले चुप खाइमा दं ब्ले उ दिनो परमेश्वरिया फायु सोमे मालायnya बगे महाराजै मालाय फायु बुमा काबै दं फायु बिचारि मैया नेशनल पार्टी खायु जों पावरफुल पार्टी जों बाइसाब आसनो पावरफुल हंगांगा जस्टिस रेडिबा परमेश्वरिया न बर रखाबा रिमिया ब्ले साल कथां कक्ति साजागो अबो आगरतला साबोनी तेलेमुरा साबोनी कांचनपुर साबोनी नेशनल पार्टी खायुनी संका मुनिलाय दं ओह 25,000 निने अकाउंट दासिनाय रिगनाय बरि रखनो रिदिसिनाय बुमा बदलनो रिगनाय रिदिसिनाय यांखाय गुबुनि देशनि बरर फाइनि र गुबुनि जागानि बर फाइनि र साल कथां सिरिखौ दङ अबसिनि हा अथस चुप कक थाइसे सारा गया तांगे नेशनल पार्टी खाइ दंब्ले बाइसं आमबागे जों कक सागांगा पार्टीनि पोस्टनि नरजाकनाय पोजिशननि नरजाकनाय रां जे फ्लो हाइ दंमनि मानियांनाय तिनि वान सुगनानि बातां खाहायसि तिनि सोंबाय सों तिप्रासा किसिं तिप्रासा खुमुलंगो जे तिनि सकलाय दङ टकलाय दङ बुलाय दङ बख्रक फाटिलाय दङ साबोबा निजी बाय निजी तिप्रासा नंनाले बसाबतै बंनि दङ भिक बसा दङ बंनि के भविष्यत करिदा हा आगरतलानि नेता रक चाबि रि खांखाय न आरो थाङो बुलाययो ननि बसा ताम सोरंनाय सोसाइटी ताम सोरंनाय ताम सोरंजानाय दं सारियाव बुखाय दिल्ली नो वायलेंस हाइसे दिल्ली नो वायलेंस वान सुगनानि नांगौ हाइजों हाइसे त्रिपुरा न बुजा मणिपुर हाइ खाइसिनाय त्रिपुरा स्टेट न बुदा नेपाल हाइ खाइसिनानि त्रिपुरा स्टेट न बुदा बांलादेश हाइ खाइसिनानि
Bangladesh no kana ble Sheikh Hasina no se taka sentence death sentence re ka phasi order mangsina je Sheikh Hasina ni bufa Sheikh Mujibur Rahman ha tini Bangladesh no independent khlai kya freedom rakha Bangladesh liberation war fight khaimani pore sei borok ni nukhung no se tini sak naya kare phasi order rakha shameless haisi Tripura haste mom nong tomble হাজার বছর তিনি সিনি কালচার সিনি রীতি রিওয়াজ ন সিনি মহারাজা রাজা রক নারগৈ ফাইকা রিজার্ভ খাইকলাং থাকা তিপ্রাসানি বাগৈ কিন্তু সেই রাজা রক ন সে হামিয়া সানি বাগৈ রাজা রক সঙ্গ নষ্ট খাইকা রাজা রক সঙ্গ দুকার খানি পলিটিক্যাল পার্টি রক জিজির খগ সাইতংবলে খামতা তামিসে সিনি সিনিমু সিনি কালচার সিনি রাজা রক ন সে হামিয়া সাইতং কুবুনি বড় রনি বাখে ইয়েস Surjo Sen ni murti, ha? Nini, kabang ma borok ni murti. Ang borok no disrespect kami ko ya. I totally respect. But first priority nini dofani bagi, nini hani bagi, nini jati ni bagi mangana. Narendra Modi wo Prime Minister for no first he thinks for Gujarati, right? Home Minister Amit Shah Bob, Home Minister Pano Bini, Dofa Bini, Jati Bini, Sinimoni Bagabo fast, but one so high see. But no, Sangkankai, National Parties and Kayu. Kanal, wait, Kaito, Melarmat, Bupro order, no, Tiprasa, no Tangi, some bull again. Agortola party office, Bupro order, no, some Tangi, Tiprasan Buskango, Tiprasa kissing Tiprasano, Bui, but Hari, hero like an son. Party office award man like na sang hai sible je khumulung ha peace kaisa engna tongmani se khumulung na tini violence khaimang oba haying tongkha aro tongnai pori tongnai students rok tini sering sang nai kuno kaham kari kya hai si ha oborok tini tamo no oborok tini tamo ha sengki buni chukli bai Tiprasa kising Tiprasa Bulai thile sine haida jotoi she 13-14 lakh borok tong aro ni bising se part khai divide khai rujaka 60টা বিধানসভা সিট নি বিসিং মাত্র 20টা বিধানসভা সিট তো ও 20টা বিধানসভা নি বিসিং বসে তাইব ডিলিমিটেশনস অফ খাইমানি বিসিং তৈ হা নিনি খাইমানি বিসিং তৈ 50% নি নিচে সিট খাই রাখা বব চরিলা মাত্র 37%, জুলাইবাড়ি মাত্র 37%, কৃষ্ণপুর মাত্র 37%, হ্যাঁ নিনি 39 constituency Mano, less than 50%. Ambasa constituency less than 50%. Kila Bakma tini less than 50% ng naitong. Nini Santirbaza less than 50% ng naitong. A 20 reserve seat ni bising se 13-14 se 50% above. Aro sung tansang Malaya. Kok sing kotor sung salayo. Dofani bagai, hani bagai khlainai. Ulta Tiprasa no bui manghai se sung National Party award manu. Tiprasa ni nok shok se manghai se National Party award manu. Tiprasa ni ham krai no tebo nosto khai manghai se National Party award manu. Hai sible kok ba. Are education ni kok sadi. Development ni kok sadi. Edisho bhai ke fund bangri mano fund flu khaimana aponi kok sadi. Edisho bhai ke police bill ti khlaimana aponi kok sadi. Edisho bhai ke land rights ni power tu mana kok no sadi. Edisho direct funding bhai ke tu mana kok no sadi. 125th amendment bill no bhai ke implementation khanya kok no sadi. A kok khai sagala. Tam kok no sanai. Sudo bulai tok laing nani. Rang rirui National media no papai tini omshuk poribar sung join khari mangkha sini BJP party wo
Aborok siming tong powerful party sing dunia ni shaktishaली party hingkang kai o dunia ni shaktishaली party roki 125 amendment bill no pass khairi me riba noni kok non norok joto Tiprasa montri rok milui noni general secretary president जनजाति मोर्चा नि president joto mili lai ki nor deleu thang saime riba 125 amendment bill no pass khaidi ne nor ki thangi saimani da land rights no ready ne nor ki saimani da aro thangai sini Tiprasa ni development ni bagi additional te fund ready ne nor ki thangi saimani da direct fund ready ne ha aborok ke saya chup so sung tini jebabe direction thangi tongo je lamo sung himui tongo Tiprasa kising Tiprasa Bulai Tiprasa kising Tiprasa national राजनी जिस तरह से हम लोग जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं आज नफरत को और भी बढ़ा के spreading hatred this thing will again affect in the days to come we may again get a consequence by the work that we are doing today I think it is right time it is high time it is crucial time that we all together think for the prosperity of our people, for the welfare of our people, and this welfare will only come when we are intentionally, unconditionally, if we love to our people, if we have intentions to better for next generations, then only it is possible. Otherwise, our ummaya haisi. Ang barbars how education no. Education in Kogro 1,633 school tong 1.2 crore hozago mighty zuri power hangkang busy biasa shaktishaली power hangkang kai aboni kok sariba education no sung edition ma hone ne edisi hapang selai nei resab lai musalai dulsi lai ekdom tong tholai khasi lai kolai hapang selai ni sei sekang sar Norok judi 125 amendment bill no sung pass khaisine ni musala ke sakmu direct funding sung ro phaisine ni chir khok lai ke sakmu hunger strike tong lai ye norok judi roman script sung khlaisine hingka hangke sakmu tam khaine hapang slai oba hakite bulai tok lai khlai rena ni bagai ha 70% geographical area TTIDC cover kai 7,132.56 square kilometers out of 10,492 square kilometers ni bisingo or 70% geographical area of busu khai seman 2% budget 100 ni bising 2.7% budget 27,000, 28,000 crore one bishing of 679 crore heights in Hozam. Biking nai Apok to Salaya. Huh? Every year of 50,000 job Rananiko, because of 50,000 job. Akok Rockets Halaya. So, Tripura ni the culture bo, Kubuni state ni culture haita khaisidiba. Bulai talk like nafrat abuta khaisidiba. Peaceful state khaisidi. Tinin generations rock. Tinin artificial intelligence by connected injak generations rock. Technology ni kok salai health health care no bike infrastructure no te develop khaimane abuni kok salai sports no bike singte ago griman abuni kok salai cricket football no bike singa griman akok no salai education infrastructure no bike develop khaiman akok no salai route ni infrastructure no bike development khaiman akok no sadi Tiprasa ni hamkrai ni bagai tam scheme tu biman akok no salai Tiprasa ni development ni bagai
जे below poverty lo tongnai rok no bahai ke sing scheme ruwi business system khlai entrepreneurship rok ruwi sing bahai ke develop khaimana kok no salai di Tiprasa sini students rok no taibo motivate khaye taibo infrastructure kaham khaye taibo study materials rok provide khaimen bising te bahai ke IS officer sanamana kok sadi bahai ke TCS officer sanamana kok sadi bahai ke IPS officer sanamana kok no sadi huh bahai ke sini borok no Japan hai country rogo rohore technology bekring roi tebo entrepreneurship khlaide mana kono sadi United States America o bahai ke hoi mana kokno sadi but na ta kokno salai ma bulai sinai ma tok lai sinai boni nok no ma sok salai sinai over the rajniti huh over the politics cheap thinking over I say cheap thinking hazar tini Tiprasa sikli ro drugs by addicted ingza Ojon National Party je kotor khaito ne ro kok saka obon ti stop khainen bagi sa saka top aims ni doctor ok by malai kok sawoi obon stop khaine bagi lama da naitu kha naitu gya naitu gya tini miyada uskan keso suicide khai thimani nugo student khoroksa suicide ni case busuk jorati bangi tong overoknoti stop khaine ni kok da salai kesen no I think tini ni generation strong over high ze tongmano sung reject ma khaine violence no sung yakari bahai ke sung kaham wan sumung khlaimano abon sungma wan suk nai sini land rights no bahai ke tuwi mano bahai ke sung strategies namai tebo government be kring pressurize khai dakti tuwi mana akok no sungma wan suk nai edisio fund bahai ke barir nai akok no sungma wan suk nai Tiprasa students rokno Tiprasa rokno bahai ke sung Supreme Court ni lawyers namnani judge namnani kotor officials namnani akok no ma wan suk nai taibo bahai ke TPSC exam rokni bisingti TCS officials khlainani maximum bahai ke khlaimana akok no ma wan suk nai UPSC exams rok roi bahai ke sini Tiprasa rok taibo IPS officials sungmana akok no ma saimane IRS officer bahai ke mane akok no sungma wan suk nai bus kang ni salo politics ni bisingte tebo educated kaham young generations no buzi nai rights no buzi manai dofani bagi kok sai manai oba hai wan suk mung tebo sung matub nai oba si sini na har mung na nang hai si naki a fight ro involve ngai sung tong na ni hai si tini bubagra ni netrito bai Maharashtra ni netrito bai Northeast sung waishman oba hai khnaya ko hai si ha Meghalaya ni mukhyamantri National People Party no subaye one Northeast party khainan bag buskam agoksa Deputy Chief Ministers of Meghalaya faitong tini former Minister Nagaland ni Mano Kikons faitong hai si People Party of Assam tini Daniel Langthasa song hai borok faitong Hagrama song hai borok tini Bodoland ni leaders of tini faitong Arunachal ni MLAs of tini faitong Manipur ni MLAs of tini faitong Nagaland ni MLAs of tini sungme join khaitong tini o jinis tar okta se sungte salaina ni nangle para thangi bahai ke sini rights to tubnai para thangi sini je jaya khlaimani thang lai thang the generation so akok rokno sung a bul no buji bahai ke buskang ni salo sung a mistake no tai repeat khaiwi sung solution tubnai akok rok sung wan suna nangle para o bahai ke development khainai society o bahai ke sungte bo agok lainai kaisate kaisano bahai ke sung love spread khaine Khamjak na spread khaine akok rok su salaine nangle but tinini politics to aborok totally dine komori tong
kaisa no jolly lainani kaisa no national lainani kaisa no circle lainani abo hai politics mangse nugui tong o borok no sung tini wan sugui boskango agok thai haisi dini crime